En esta hora vamos a considerar algo de la palabra del Señor. At this time, we're going to consider something of the Word of God. Y yo les voy a invitar a estar de pies I invite you to please stand. y abrimos nuestras Biblias We're going to open our Bibles. en 2 de Juan, capítulo 1, verso 9. 2 John, chapter 1, verse 9. Y en este día vamos a hablar de la doctrina de Cristo. Today, we're going to be speaking about the doctrine of Christ. La Escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to His holy word. Pueden sentarse, hermanos, You may be seated, brethren. y sentados inclinamos nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos en esta hora que el Espíritu Santo, el Consolador, que está en misión sobre la tierra y que está aquí en este día, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Yo te pido que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amen. Dijimos que el tema del mensaje es la doctrina de Cristo. We said that the theme of the message is the doctrine of Christ. Y estuvimos leyendo en 2 de Juan capítulo 1 verso 9, And we're reading there in 2 John 1, verse 9, donde la Escritura nos habla acerca de la doctrina de Cristo. where Scripture is speaking to us about the doctrine of Y el Christ. apóstol Juan escribe: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. It says, whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. Hermano, esto me parece interesante, So, brethren, this seems interesting to me, porque así de importante es perseverar en la doctrina de Cristo. because it's so important to be able to abide in the doctrine of Christ. Pero para perseverar en la doctrina de Cristo, nosotros necesitamos conocerla. But in order to remain in that doctrine of Christ, we need to know it. Nadie puede perseverar en la doctrina de Jesucristo si la desconoce. No one can remain in the doctrine of Jesus Christ if they do not know it. La doctrina de Cristo es necesaria para el bienestar y el crecimiento de la iglesia. The doctrine of Christ is necessary for the well-being and the growth of the church. La doctrina de Cristo es el fundamento de la iglesia The doctrine of Christ is the foundation of the church. y debe ser el mensaje principal de los cristianos en este tiempo que nos ha tocado vivir. And it should be the main message of the Christians during these times that we are living in. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, The Apostle Paul, writing to Timothy, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, 2 Timothy chapter 2, verse 2, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. it says, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. ¿Qué había oído Timoteo de Pablo? What had Timothy heard from Paul? Había oído la doctrina de Cristo. He had heard the doctrine of Christ. Hermanos, la doctrina de Cristo es una herramienta que debe ser valorada
Y es una herencia que debe ser valorada por todos los cristianos. It is a tool that should be valued by all and an inheritance that should be valued by all Christians. Y debe ser compartida fielmente con otras personas. And it should be shared faithfully with others. Así que nosotros nos preguntamos en esta hora, And so we ask ourselves at this time, ¿qué es la doctrina de Cristo? what is the doctrine of Christ? Bueno, nosotros sabemos que la palabra doctrina significa enseñanza. We know that the word doctrine means teaching. De modo que la doctrina de Cristo es las enseñanzas de Cristo. Therefore, the doctrine of Christ are the teachings of Christ. Y desde que esta iglesia se fundó, And from the moment that this church was founded, como 30 años atrás, about 30 years ago, nosotros hemos estado hablando de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. we have been speaking about the teachings of our Lord Jesus Christ. Y hemos dicho que lo más importante en un ministerio no son los milagros, And we've said what's most important in a ministry are not no miracles, son las señales. are not the signs. Lo más importante en un ministerio es la doctrina de Cristo. What's most important in a ministry is the doctrine of Christ. Porque el cielo y la tierra pasará, For heaven and earth will pass away. pero esa palabra, esa doctrina permanecerá para siempre. But that word, that doctrine will remain forever. Y los que guardan esa palabra And those who keep that word, también permanecerán para siempre. they shall also remain forever. Si buscamos en la Biblia, If we look in the Bible, encontramos que la Escritura revela varios tipos de enseñanzas. we find that Scripture reveals certain types of teachings. Primero yo quiero mencionar First, I want to mention la enseñanza de los hombres. the teaching about men. La enseñanza de los hombres que es meramente humana. This teaching, which is merely human. La encontramos ahí en Marcos 7:6, You find it there in Mark 7:6, donde Jesús, citando al profeta Isaías, where Jesus is quoting the prophet Isaiah. dijo esto, He said this, dirigiéndose o hablando acerca del pueblo de Israel. when he's speaking about the people of Israel. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. He said to them, he says, well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. Y el verso 7 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. In verse 7 it says, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Y en el verso 9 el Señor decía a los judíos: invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. In verse 9 he says, all too well you reject the commandment of God that you may keep your tradition. Así estaba el pueblo de Israel. This is how the people of Israel were. Había descuidado la doctrina de Dios, They had neglected the doctrine of los God, mandamientos del Señor, the commandments of the Lord, y quebrantaban el mandamiento para guardar su tradición. and they would break the commandment in order to keep their own traditions. Enseñaban como doctrinas de Dios mandamientos de hombres. They taught as doctrines of God those commandments of men. Y ese es un tipo de enseñanza del cual nosotros tenemos que cuidarnos. And that is a type of teaching that we need to be aware of. En segundo lugar, In second place, yo encuentro que la Biblia revela otro tipo de enseñanza I find that the Bible tells us another type of que teaching, se conoce en la Escritura como doctrinas de demonios. which is known in the scriptures as doctrines of demons. Eso usted lo puede leer ahí en Primera de Timoteo 4:1, You can read that there in 1 Timothy 4:1, donde la Escritura dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. It says there, now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Hermano, y yo creo que nosotros estamos en los postreros tiempos. And brother, I believe that we are in these latter times. Y en estos postreros tiempos, And in these latter times, nosotros vamos a ver que muchos se apartarán de la fe, we're going to see that many will depart from faith, escuchando a espíritus engañadores.
they're going to give heed to these deceiving y spirits. escuchando doctrinas de demonios. And they're going to give heed to these doctrines of demons. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo llegarán a nosotros esas doctrinas? And we're going to ask ourselves, and how will these doctrines come to us? El verso 2 lo dice. Verse 2 tells us. Dice que viene a través de la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. It says that it comes by speaking lies and hypocrisy, having their own conscience seared with hot iron. Seres humanos hipócritas, seres humanos mentirosos, Human beings that are liars, these beings that are hypocrites. que tienen cauterizada la conciencia. They have their conscience seared with hot iron. Ahora nos preguntamos, ¿y en qué consisten esas doctrinas de demonios? And so now we ask ourselves, and what these doctrines of demons consist of? El apóstol da la respuesta en el versículo 3. The apostle gives the answer in verse 3. Dice la escritura, en que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. It says that they're going to forbid to be married, and they're going to be commanding people to abstain from foods that God created. Dios ha creado alimentos. God has created food. Dice el verso 3, para que con acción de gracias participemos de ellos y nosotros los creyentes y los que hemos conocido la verdad. It says he's created these foods so that they could be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Y el apóstol añade en el verso 4, porque todo lo que Dios creó, hermanos, es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Verse 4 says, for every creature of God is good and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving. Y el apóstol dice en el verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración estos alimentos son santificados. Verse 5 says, and for it is sanctified. These foods are sanctified by the word of God and by prayer. Y luego el apóstol dice a Timoteo, And then the apostle says to Timothy, escuche bien, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, que has seguido. Verse 6 says, and it says, if you instruct the brethren in these things, you will be a good minister of Jesus Christ, nourished in the words of faith and of the good doctrine which you have carefully followed. Así que cuando nosotros leemos estos versículos, And so when we read these verses, vemos que las doctrinas de demonios de las cuales habla el apóstol Pablo, we see that these doctrines of demons that the apostle Paul is speaking en about primera de Timoteo 4:1, in 1 Timothy 4:1, son doctrinas humanas restrictivas these are human doctrines that are restrictive. de personas que prohibirán casarse y mandarán a los hermanos a abstenerse de alimentos que Dios creó. Of these people that will forbid others of marrying and commanding others to abstain from foods which God created. Esas doctrinas humanas restrictivas These human doctrines that are restrictive son las que abren el camino al fariseísmo muchas veces en nuestras iglesias. are the ones that open a path to this Pharisee belief many times in our churches. Mire, los fariseos y los saduceos tenían doctrinas humanas restrictivas, The Pharisees and the Sadducees, they had these human restrictive doctrines las cuales Jesús calificó de levadura, dice la Biblia. that Jesus qualified them or he compared them to leaven in Scripture. ¿Por qué? Why? Por su efecto contaminante. Because of their contaminating effect. Vamos a leerlo. Let's read it. Mateo 16, verso 6. Matthew 16, verse 6. Esto me parece interesante. This seems interesting to me. Dice, y Jesús les dijo a sus discípulos. It says, Jesus said to them, he said to the disciples, Le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. he says, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Y la Biblia dice que los discípulos pensaban, en el verso 7, pensaban dentro de sí, ni siquiera lo dijeron audiblemente, pensaron dentro de sí diciendo, esto el Señor lo dice porque se nos olvidó el pan, no trajimos pan. And it says in verse 7 that the disciples, they were thinking amongst themselves. They weren't even saying this out loud. They were just reasoning this amongst themselves, saying, he is saying this because we haven't taken no bread. Eso usted lo puede leer en el verso 5. You can read that in verse 5. A ellos se les había olvidado traer pan. They had forgotten to bring the bread. Y ellos decían, pues esto de la levadura de los fariseos y de los saduceos, el Señor lo dice porque se nos olvidó el pan.
And they were saying, well, he's saying this whole thing about this leaven of the Pharisees and Sadducees. He's saying it because we forgot the bread. Escuche bien esto. Listen well to this. Aunque ellos no dijeron eso audiblemente, Although they didn't say this audibly, la Biblia dice en el verso 8 the Bible says in verse 8 que el Señor lo pudo discernir. that the Lord was able to discern it. Dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que lo dije porque no tienen pan? He says to them, because he was aware of it, he says to them, "Oh, you of little faith, why do you reason among yourselves because you have brought no bread? ¿Por qué piensan que lo dije porque se les olvidó el pan? Why do you think I'm saying this because you forgot the bread?" Le dice en el verso 9, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Verse 9, he says to them, "Do you not yet understand or remember the 5 loaves of the 5,000 and how many baskets you took up?" Estaba alarmado el Señor. The Lord was alarmed. Y en el verso 10 dice, ¿no entendisteis lo de los 7 panes entre 4,000 y cuántas cestas recogisteis? He says to them in verse 10, "And now, nor the 7 loaves of the 4,000 and how many large baskets you took up?" Y en el verso 11 le dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? He says to them in verse 11, "How is it you do not understand that I did not speak to you concerning the bread, but to be aware of the leaven of the Pharisees and Sadducees?" Y el verso 12 dice Verse 12 says, que entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Verse 12 says that then they understood that he did not tell them to be aware of the leaven of the bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees. Estaba hablando de una doctrina humana restrictiva. He was speaking about this doctrine that was a human restrictive doctrine. Una doctrina humana enfermiza, contagiosa, This is a sickening doctrine that was contagious. que genera división y enfermedad espiritual en el pueblo de Dios. It brings forth a division and spiritual sickness amongst the people of God. Y por eso Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. And that's why Jesus was saying to them, beware of the leaven of the doctrine of the Pharisees and Sadducees. Hermanos, esa doctrina humana restrictiva es una doctrina de demonios, So, brethren, this human restrictive doctrine is a doctrine of demons. donde hombres hipócritas y mentirosos que tienen cauterizada la conciencia prohíben a los hermanos casarse. Where these men who are hypocrite bring forth and tell people do not marry. Y abstenerse de alimentos que Dios creó para que nosotros los disfrutemos. And that they should abstain from foods that God created. Tremendo, amados hermanos. Tremendous, brethren. Ahora, por el otro lado, Now, on the other hand, tenemos otra doctrina, we have another doctrine. la doctrina humana permisiva. The human doctrine that is permissive. Esa es otra doctrina de demonios. This is another doctrine of demons. En otras palabras, inspirada por el mismo enemigo. In other words, it's inspired by the enemy himself. Conocida en la Biblia. It is known in the Bible. Esa doctrina humana permisiva se conoce en la Biblia como la doctrina de Balaam. It's known, this human permissive doctrine is known in the Bible as the doctrine of Balaam. Esa fue la doctrina que puso tropiezo a los hijos de Israel. This was the doctrine that brought a stumbling block to the children of Israel. Y esa fue la doctrina que puso tropiezo a los hermanos de la iglesia en Pérgamo. And this was the doctrine that brought forth a stumbling block to the church in Pergamos. Era una doctrina que enseñaba a los hijos de Dios, tanto a los israelitas como a los hermanos en la iglesia en Pérgamo, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer pecados de inmoralidad sexual. It was a doctrine that was taught to the church in Pergamos and to others to commit a sexual immorality and to eat things that were sacrificed to idols. Así que cuando leemos estos pasajes bíblicos, So when we read these biblical passages, vemos que en la escritura we see in Scripture hay doctrinas de demonios que pueden ser permisivas o restrictivas. we see that there are doctrines of demons that can be permissive or restrictive. Vamos a ver 2 ejemplos más en la Biblia. Let's see 2 more examples in the Bible. Tenemos el caso de la iglesia en Tiatira.
we have the case of the church in Thyatira. En Apocalipsis 2:20. You see this in Revelation 2:20. La Biblia dice que en esa iglesia había una mujer supuesta profetisa. The Bible says that in this church there was this woman who was supposedly a prophetess. Dice que enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. It says this woman who called herself a prophetess, she was teaching them to seduce the servants to commit adultery, sexual immorality, and to eat things that were sacrificed to Era idols. una doctrina de demonios permisiva. It was a doctrine of demons that was permissive. Escuche bien, conocida en Tiatira en el verso 24 como las profundidades de Satanás. Listen well, in Revelation 2:24 it says that it was known there as the depths of Satan. Ese es un ejemplo That's an example de una falsa doctrina. of a false doctrine. Ahora, por el otro lado, en la iglesia en Colosas había una doctrina de demonios restrictiva. Now, on the other hand, in the church of Colossians, there was a restrictive doctrine. Y encontramos al apóstol Pablo We find the Apostle Paul, escribiendo a los hermanos en Colosas. and he's writing to the Colossians. Búsquelo ahí, Colosenses 2:20. You look it up there in Colossians 2:20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. He's saying, therefore, if you died with Christ from the basic principles of the world, why, as though living in the world, do you subject yourselves regulations? Preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques. Regulations such as do not touch, do not taste, do not handle. Verso 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. It says in verse 22, which all concern things which perish with the using according to the commandments and doctrines of men. Hermanos, todas estas doctrinas Brethren, all of these doctrines, permisivas y restrictivas, permissive and restrictive, aunque se vistan de una aparente piedad, although they might address themselves of this apparent son godliness, contrarias a la doctrina de Cristo. they are contrary to the doctrine of Christ. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros debemos saber diferenciar entre la doctrina de Cristo y todas las otras falsas doctrinas. So therefore, brethren, we should know to differentiate between the doctrine of Christ and all the other false doctrines. ¿Qué podemos decir nosotros acerca de la doctrina de Cristo? So what can we say about the doctrine of Christ? Escuche bien, Listen well. lo primero, First y thing, yo considero importante and I consider important, que nosotros debemos saber de la doctrina de Cristo, that we should know about the doctrine of Christ. es que la doctrina de Cristo viene directamente de Dios el Padre. The doctrine of Christ comes directly from God the Father. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. Así lo afirmó Jesús en Juan 7:16. This is how Jesus affirmed it in John 7:16. Cuando dijo, mi doctrina no es mía, amados hermanos, sino de aquel que me envió. He said to them, my doctrine is not mine, but is his who sent me. ¿Qué estamos diciendo? What are we saying? Que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo comparten la misma doctrina. That so much so the Father as the Son as the Holy Spirit, they share the same doctrine. La doctrina de Cristo The doctrine of Christ es la doctrina del Padre. is the doctrine of the Father. La doctrina del Padre The doctrine of the Father es la doctrina del Espíritu is the Santo. doctrine of the Holy Spirit. No hay diferencia. There's no difference. Es la misma doctrina. It's the same doctrine. Eso es My lo God. primero que nosotros debemos saber. That's the first thing that we should know. Lo segundo también es importante. The second thing is also important. La doctrina de Cristo The doctrine of Christ, fue transmitida y diseminada por los apóstoles. it was transmitted and it was dissected by the apostles. La misma doctrina de Cristo. The same doctrine of Christ. La misma doctrina del Padre. The same doctrine of the Father. Fue predicada y enseñada por los apóstoles. It was preached and it was taught by the apostles. Vemos en la Escritura We see in Scripture, que los apóstoles no enseñaron su propia doctrina, the apostles didn't teach their own doctrine, producto de sus propios razonamientos product of their own reasoning, o de su humana sabiduría, or of their own human wisdom, sino que enseñaron y predicaron la doctrina de Cristo. but they preached and they taught the doctrine of Christ. Y esa es la doctrina que nosotros tenemos que predicar. And that is the doctrine that we need to preach.
Hallelujah. Los discípulos, los apóstoles, The disciples, the apostles, obedecieron cumplidamente la encomienda del Señor. they obeyed fully the command of the Lord. El Señor les encomendó a enseñar y a predicar su doctrina. The Lord commanded them that they should preach and teach His doctrine. Y lo vemos ahí en Mateo 28, 19 y 20. You see that in Matthew 28, 19 and 20. Dice así, It says as follows. Jesús hablando a sus discípulos. Jesus speaking to the Mire, disciples. antes de ascender a la diestra del Padre, Before He ascended to the right hand of the Father, Él le dijo a sus discípulos, He said to the disciples, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He says, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Y mire como dijo en el verso 20, enseñándoles no su propia doctrina, He says, teaching them not your own doctrine, sino enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. He says, but teaching them to observe all the things that I have commanded you. Todas las cosas que yo les he mandado. All the things that I have commanded you. En otras palabras, enseñen mi doctrina. In other words, teach my doctrine. Hermano, la doctrina de Cristo es la base de la predicación del Evangelio. Brethren, the doctrine of Christ is the basis of the preaching of the gospel. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, Every time we preach the gospel, mediante la predicación, by way of the preaching, afirmamos que Jesús es el Hijo de Dios. we affirm that Jesus is the Son of God. Y esa declaración And that declaration de que Jesucristo es el Hijo de Dios that Jesus Christ is the Son of God, nos habla de la doctrina de la encarnación. it speaks to us about the doctrine of the Y incarnation. la doctrina de la encarnación es parte de la doctrina de Cristo. And the doctrine of the incarnation is part of the doctrine of Christ. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, Every time we preach the gospel, afirmamos que Jesús derramó su sangre en propiciación por nuestros pecados. we declare that Jesus shed His blood in propitiation for our sins. Y esa declaración nos habla de la doctrina de redención en la Biblia. And that doctrine speaks to us about the doctrine of redemption in the Bible. Y la doctrina de redención es parte de la doctrina de Cristo. And the doctrine of redemption is part of the doctrine of Christ. Cada vez que usted y yo predicamos y enseñamos la palabra Every time you and I preach and teach the word, mediante la predicación by way of preaching del Evangelio, of the gospel, proclamamos we proclaim que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es un don, un regalo de Dios. we declare that we are saved by grace, and this is a gift from God, not of ourselves. Somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. We are saved by grace and not by works, so that no one should boast. Y esa declaración And that declaration, nos habla de la doctrina de la salvación en las it Escrituras. speaks to us of the doctrine of salvation in Scripture. Y la doctrina de salvación es parte de la doctrina de Cristo. The doctrine of salvation is part of the doctrine of Christ. Hermano, es imposible predicar las doctrinas fundamentales de la Escritura sin predicar la doctrina de Cristo. Brethren, it's impossible to preach the foundational doctrines in Scripture without preaching the doctrine of Christ. La doctrina de Cristo enseña The doctrine of Christ teaches que todos los hombres en todo lugar deben arrepentirse de sus pecados. that every man in every place should repent of their sins. Está ahí en Hechos 17:30. You find it there in Acts 17:30. My God. El apóstol dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, de la idolatría, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. It says there, truly these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. Que se arrepientan de sus pecados. They should repent of their sins. La doctrina de Cristo enseña que todos los hombres deben creer en el Evangelio y poner su fe en Jesucristo para ser salvos. The doctrine of Christ teaches that every man should believe in the gospel and place their faith in Christ to be saved. La doctrina de Cristo enseña, The doctrine of Christ teaches, y esto lo vamos a leer directamente de la Biblia, and we're going to read this directly from the Bible en Hechos 2:38, in Acts 2:38, que todos los hombres en todo lugar deben arrepentirse.
that every man everywhere should repent, y que deben ser bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. and that all of them should repent, and every one of them should be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Y deben recibir el don del Espíritu Santo. And they shall receive the gift of the Holy Spirit. Qué hermosa es la doctrina de Cristo, How hermano. beautiful is the doctrine of Christ, brethren. La doctrina de Cristo enseña. The doctrine of Christ teaches. Escuche bien, que todo el que persevere en Cristo hasta el fin será salvo. Listen well, that everyone who endures to the end shall be saved. Usted lo puede leer ahí en Mateo 24:13. You can read that in Matthew 24:13. Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesus said, but he who endures to the end shall be saved. Y la doctrina de Cristo enseña And the doctrine of Christ teaches que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. that whoever goes astray and does not remain in the doctrine of Christ does not have God. Mas el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. But he who abides in the doctrine of Christ, he has a Father and a Son. Ese fue el texto que leímos al principio. That's the verse that we read at the beginning. Así de importante es la doctrina de Cristo. This is how important is the doctrine of Christ. Así de importante es, escuche bien, conocer y perseverar en la doctrina de Cristo. And so it's important as to be able to know and abide in the doctrine of Christ. Hermanos, desde que esta iglesia se fundó, Brethren, from the moment that this church was founded, aproximadamente 30 años atrás, approximately 30 years ago, hemos enseñado y predicado responsablemente la doctrina de Cristo. we have preached and taught responsibly the doctrine of Christ. Y nos hemos puesto como guardias, como centinelas, And we have placed ourselves as soldiers, as centurions, asegurándonos assuring ourselves que no se enseñe otra doctrina diferente. that another doctrine that is different is not taught here. Cuando yo hablo de esto, But when I speak about this, recuerdo el texto en 1 Timoteo 1:3, I remember the verse in 1 Timothy 1:3, donde el apóstol Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso. where the Apostle Paul is urging Timothy to remain in Ephesus. Y le dice, quédate en Éfeso para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. He says to Timothy, remain in Ephesus, that you may charge some that they teach no other doctrine. Asegúrate, Timoteo, Be assured, Timothy, que en la iglesia en Éfeso no se enseñe una doctrina diferente. that in this church in Ephesus, there is no other doctrine that is different that is being taught. Pues déjeme decirle que eso es lo que nosotros hemos hecho aquí. Let me tell you that that's what we have done here. Y eso no ha cambiado. And that has not changed. Llevamos 30 años We have 30 years predicando la doctrina de Cristo. preaching the doctrine of Christ. Nos hemos asegurado We have assured ourselves que se enseñe como dice 1 Timoteo 6:3. that it is taught as it says in 1 Timothy 6:3. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. The wholesome words of our Lord Jesus Christ. La doctrina de Cristo. The doctrine of Christ. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina de Cristo. The wholesome words of our Lord Jesus Christ. That is the doctrine of Christ. Es la doctrina, escuche bien, ahí está, que es conforme a la piedad. It is the doctrine, and it says it there, that is the doctrine which accords with godliness. Es guía que está orientada al temor a Dios. It is geared to the fear of God. Quiere decir que cuando aquí se enseña o se predica algo, So that means that when we preach or teach something here, si no va a infundir en ti temor a Dios. if it's not going to infuse within you that fear of God, Y cuando hablamos de temor a Dios, when we speak of fear of God, no estamos hablando de tenerle miedo a Dios, we're not saying that we want you to be afraid of God, sino que estamos hablando de amar y respetar a Dios. but we're talking about having a love and respect for God. Todo lo que se predica y todo lo que se enseña en este lugar debe orientarlo a usted
a amar y a respetar a Dios. Everything that is preached and taught in this place, it should gear you towards that love and respect towards God. Si la predicación o la enseñanza hace otra cosa, If the preaching or the teaching does something else, el apóstol Pablo dice, no sirve. the Apostle Paul says, then it's no good. Eso no ha cambiado, hermanos. That hasn't changed, brethren. Y usted le puede poner un sello a lo que le estoy diciendo. You put a seal to what I'm saying. Pablo le dijo a Timoteo, Paul said to Timothy, en Timoteo 4:16, 1 Timothy 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. he says to him, take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. Hace tiempo que yo aprendí I learned a long time ago que el cuidado que tengamos de nosotros mismos y de la doctrina de Cristo that the care that we have for ourselves and the doctrine of Christ, redundará en beneficio espiritual para toda la iglesia. it will round up to a beneficial for the whole church. Y habrá un pueblo nutrido con la doctrina de Cristo. And there will be a people that is nourished with the doctrine of Christ. Y el pueblo que está nutrido con la doctrina de Cristo And the people who are nourished with the doctrine of Christ, adquiere madurez y firmeza espiritual they acquire maturity and a spiritual y firmness. puede enfrentar sin titubear todo viento de doctrina contraria que venga contra la iglesia. And they can stand against any wavering spirit that might come against the church. Así que yo quiero dar gracias al liderazgo de esta iglesia, So I want to thank the leadership of this church, a los ancianos, the elders, a las hermanas oficiales, the official board, a los líderes de ministerios the leaders in each ministry que responsablemente who responsibly, se preocupan por el bienestar de esta iglesia they worry for the well-being of the church. y se preocupan And they worry de velar por la doctrina de Cristo, to watch for the doctrine of Christ. siguiendo el consejo bíblico They're following the biblical counsel que está en 1 Corintios 12:25. that you find in 1 Corinthians 12:25. Mire lo que estamos haciendo, Look at what we're doing. trabajando en esto We're working on this como centinelas, as these watchmen, como guardias, like these soldiers. protegiendo la doctrina de Cristo We're protecting the doctrine of Christ para que no haya desavenencia en el cuerpo, so that there would be no schism in the body, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. but that all the members should have the same care for one another. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you.